Ayo. Bismillahirrahmanirrahim guys. Balik lagi bersama Den Aming Motovlog. Kita OTW Purwakarta guys. Habis pulang dari rumah sambil ngebobok ngapot dari Sabah guys. Ya, come on. Wah, jalanan anjim mah. Slow dulu lah. Kita reading malam guys. Baru nyampe sawit guys. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillah.
banyak mobil besar guys. Aduh, jalanan anjim. Jalanan anjim ah. Enak di sini guys buat San Mori, cuma deket jaraknya anjir. Tikungannya pada mantap. Anjay. Gak boleh nyebut anjay, kita alkohol guys. Bisa dihukum. Astagfirullahaladzim.
layar dulu dikit. Itu di bengkelnya Dea Cianting guys, bengkel Ereking Cianting, deket ini yang mau arah Pleret. Aduh, gimana nih motor apung-apungan wae guys. Si Garaga ini namanya guys. Ancul-anculan wae, aduh. Anjir, aduh, becek guys, anjir. Tuh, jalan Celalawi ini. Udah, motor bersih juga kalau lewat jalan sini mah. Kotor lagi. Percuma kalau dimandiin juga kan tadi di rumah. Gak becek, kebul. Gak enak di sini mah jalannya buat top speed. Jalannya tuh, jalannya anjim. Licin, anjim licin. Slow ah. Mobilnya gede-gede ya.